प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटिया कृत विचित्र रामायणर 23तम भाग। भरतंकठारु दशरथंक निधन संवाद शुणी शोक जर्जरित होइछन्ति राम लक्ष्मण सीता। भरतंकु राजनीति उपदेश देई निज पादुका दान करी अयोध्या को फेराई देले रामचंद्र। किछि दिन परे चित्रकूट त्याग करी श्रीराम जाई आत्रेय मुनिଙ୍କ आश्रम रे प्रवेश करिछन्ति। एहिठारे अयोध्या कांड शेष होई आरंभ होइछि आरण्यक कांड। लक्ष्मण सीतांको धरी रामचंद्र दंडक अरण्य रे प्रवेश करिछन्ति एवं विराध राक्षस को वध करिछन्ति। इक्ष्वाकुकुल सिंधु चंद्रमा मोर जननी जिले तुम्भकु न देखी पियर हरम बोली न प्राण तेजिले दुष्ट पामरी मंद भासी हे क्षमाशील दोष कर क्षमा अयोध्यापुरे अभिषेक हुआ है घेनी न जनक जेमा भरत शत्रुघ्न हेमंत कहिण चरण तले पड़िले उठ उठ बोली श्री करे जेबेनी भाई की तोड़ी धइले पिता मृत्यु राम लक्ष्मण सीता जे शुणिण विलाप कले सरजु जले स्नान करी इंगुदी फल जे पिंडान्न देले वशिष्ठ आदि सकलंकर वचन रे नोहिले प्रसन्न जे जेते रूपे मनाइले हे राम नोहिले सदय मन भरतंकु राजनीति कही से पादुका देई कले तोष बोले बिसी भ्रत नंदी ग्रामे सैन्य घेनी जे हेले प्रवेश चित्रकूट बासी हे कुल हेले आसी विचारी बोलंती एथि हेथि बा सकल तपस्वी फिटी गला दांड हे क्षत्रि हेले रुंड राम लक्ष्मण बनरे हे बुलंती घेनिण को दंड होइछंती जति हे संगरे जुवती प्रतिदिन मृग बद्ध करती हे रघुकुलपति असुर आसीबे हे एहांकु देखिबे आंभ पाई धानु किसे हे आनिछि बोलिण खाइबे श्रीराम जानिले हे लक्ष्मणे कहिले आंभ रहिबा देखिण हे सानु जमुनी माने गले की कले हे न कही तो गले एड़े भय किम पाई हे सानुज से माने पाइले तेजिले ए बन हे
आसंती ए स्थान बोले बिसी एमंत हे बांछिण जीवा कले मन अनंतरे किछि दिन परे चित्रकूट तेजी श्रीराम दंडक अरण्ये प्रवेशी देखिले आत्रेय ऋषिंक आश्रम अति रम्य तांक आश्रम समस्त ऋषिंक संगतरे जही करी अछंती विश्राम सुजने अति रम्य तांक आश्रम सौमित्री सीता घिनीण श्रीराम मुनि को कले दर्शन आत्रेय ऋषि देखिण श्रीराम को बहुत होइले प्रसन्न बहु निधिरे पूजा कले अनुसूया सीतांकर भुज धरी तांक पुरकु घिनी गले सुजने बहु निधिरे पूजा कले रामंकु कल्याण बांछिले एही मार्गरे वन भीतरकु जीवा हेउ बोली बोइले सेठारु राम विजे कले अयोध्या कांड संपूर्ण बोले दिन बिसी गीते एहा कहिले सुजने सेठारु राम विजे कले। एही गीत सहित शेष हेउछि अयोध्या कांड एवं परवर्ती गीत सहित
ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ। ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ମହାବନାନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଦେଇଣ କନ୍ଧେ ଭୁଜ ବାମ। ତରୁମାନେ ଯେ ଅଭିରାମ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଲତା ଅଦିୟ ପ୍ରମିତା କିୟ ବା ଶକ୍ରର ଆରାମ। ଗୋସଜନୀ ତରୁମାନେ ଯେ ଅଭିରାମ। ସୁକସାରୀ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ବିହଙ୍ଗେ ଫଳ ଲୋଭ ଯେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାରେ ବିବିଧ ଧ୍ୱନି କି ଭାସନ୍ତି। ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ତୋଷ ଅମାଳର ମାଳ ତଳରେ କସ୍ତୁରୀ ଜୀବ ଚରନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ। ଗୋସଜନୀ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ତୋଷ। ସିଂହ ଶାର୍ଦୁଳ ଗଣ୍ଡା ଗଜ ଗୟଳ ମର୍କଟ ଭାଲୁଙ୍କର କୂଳ। ମୃଗ ଶୁକର ଯେ ସମ୍ବର ହରିଣ କୃଷ୍ଣାଜୀ ନର ସଙ୍ଗେ ମେଳ। ସହିତେ ରାମ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବିରାଧ ନାମରେ ରାକ୍ଷସ। ସେ ଜାନକୀ ସହିତେ ରାମ ଯେ ସନ୍ତୋଷ। মহাগিরি প্রায় দিশইতাকায় ধরিছি করে দিব্য শূল। বুদ্ধিরে শরীর মর্দন হইছি মুখ দিশই বিকরাল। সীতাଙ୍କୁ ঘেনিণ সে গলা। রাম লক্ষ্মণ সর বৃষ্টি করন্তে ভয় তহি কি যে নকলা। সুজনে সীতাଙ୍କୁ ঘেনিণ সে গলা। ଛାଡ଼ିଣ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା ସେ ବାନ୍ଧି କରି। ସୀତାଙ୍କର ରୋଦନ ଦେଖିବେନି ଭାଇ ବାହୁକୁ ଭଗ୍ନ ତାର କରି। ଦୋଳି ଦହିଲେ ତାର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତେଜି ଦୈତ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ହୋଇଲା। ପାଇଣ ରାମ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ। ସୁଜନେ ଦଳି ଦହିଲେ ତାର ପିଣ୍ଡ। ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 23ତମ ଭାଗ। ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପ୍ରସାଦ କର, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ, ନିଶିପ୍ରଭା ପାଣି ଏବଂ ସୁଚରିତା ରାଉତ ଏବଂ ରାମହରି ଦାସ।